Tunawasalimu popote mnapatikana, mnakuwa mkifuata muda kama na huyu Radio Tele Sauti ya Kindu, na katika kipindi hii tunawajia na emisheni ndani ya studioni mwetu ambako tunakuwa na waliko wa siku ambao naona upande wangu wa kushoto na kuwa na bwana Augustin Kabuzamba. Augustin Kabuzamba, bonjour. Bonjour journaliste. Naona pia upande wangu wa kulia kupitia kipindi hiki na kuwa na bwana Omar Shindano Etienne. Bwana Omar Shindano, bonjour. Bonjour dada Yvonne. Asante sana. Tunakuwa kipindi kama na hii tunakuwa kwa ajili ya kufanya emission ambao inaitwa mafundisho bora kwa vijana, kwa sababu tunakuwa naona kama vijana wanakuwa wanini, na kupitia siku ya leo tutaweza kusemea kwa ajili ya kupiganisha dhidi ya ukosaji ama ubandia wa vijana. Bwana Augustin Kabuzamba, nadhani tunakuwa studioni mwetu, au unakuwa mwaliko wa siku, namna gani unaona vijana wanakuwa wakiendelea mwingine, wanakuwa kitendo ya ubandia inakuwa ikijinua siku kwa siku, namna gani mwana jamani? Asante sana tena kwa kutuita katika studio ya RTSK kwa mchana wa leo. Mada ya leo ni ya muhimu sana, nafaa tusemee kwa kuonesha vijana namna gani mwenendo yao inakuwa vibaya. Na kwa hiyo tunaweza kusema kama vile tu ya Kindu wa vijana mwenendo yao iko mbaya sana, na sisi hatuwezi kukaa bila kuonesha, bila kusema, kuonesha nini yenye iko nafanya haiko mbaya, na ile inaleta wa vijana wote wanaonekana wabaya mbele ya watu, mbele ya wazazi na mbele ya dunia nzima. Na nini ndio kinafanya ile kitendo kabisa ijimize katika miongoni mwa vijana tu? Vitu wenye nafanya wa vijana wafanye hivyo, wako hivyo, ni inasababishwa na vitu vingi sana. Kuna ngambo moja vijana hao peke, namna yao ya kuishi, na kipande kingine inaweza kuwa kupitia watu wenye kushika madaraka. Nikigusia kungambo ya vijana yenye na watuma waingie katika ile vitu, kushindwa kujibeba kimaisha, kushindwa kujitafutia, kushindwa kuona namna gani wa vijana wanapasha kujifanyia vitu mbalimbali sawa vile masharti yao, na pia kupitia ngambo ya wenye kuwa na madaraka inaonekana kwamba kuko mabitu mingi yenye wa vijana wanaweza kufaidika nayo kupitia hao hawatimizi sawa vile tunatembea katika mingine mbalimbali. Wa vijana wiko wanakusanishwa na watu wenye kushika madaraka, wanakusanishwa viko na washauri na mativite mbalimbali yenye inawasaidia kutosha katika akili yao ile mabitu ya bandia wala ya kufanya vibaya. Asante bwana Augustin Kabuzamba, na upande wangu kulia pia ninamwona bwana Etienne. Bwana Etienne, jambo tena. Jambo tena. Tunakuwa na pamoja tukishiriki katika muda kama na huu wa emission. Nadhani tunasemea kupiganisha dhidi ya ukosaji ama ubandia wa vijana, kwa sababu tunaona wa vijana wengi ndio wanakuwa nahusika kupitia ile mambo. Kuhusu wewe, unaona namna gani hiyo mambo? No, dada yangu iko pole sana, parce que mnamna wa vijana wanakuwa na mwenendo wa vijana iko mzuri. Juu nataka kurudia kwenye kaka ongea, nasema alitaya pointi mbili. Moja anasema viongozi wenye tuko nao, na wengine anasema wa vijana hao peke. Na hata ongeza pale ya kusema na wazazi nao pia wiko ala base ya kuharibika kwa vijana. Parce que nataka kurudia kidogo, kwa example yenyewe tunatoka kuona hapa imasi kidogo hapa wenyewe kulikuwa makongamation. Utaona mzazi anajipermettre kuuza mavareuse, kuvalisha batoto, wenyewe wanatembea bila bistahili. Wanavala vile wanapenda, wanavala mavareuse, wanatamba ile. Unaangalia bien ni wazazi ndio wanapusia sike wa vijana waende wakute. Hivi si tuko hapa, tuko na generation yenye kwa mbele yetu. Wako na point fulani yenyewe yao ilikuwa, lakini huyu wakati yetu kisha. Alors mimi naweza kusema kwa wazazi
wanapasha kujua namna gani wanapasha kuoriente watoto porque upotevu usikue tena mingi. Na wa vijana juu ya nini huko naitika tu kujiacha zaidi, ni kwa ajili ya kukosa namna ya kujibeba kimaisha ama ni kwa ajili ya nini? Pour moi, premièrement, naweza sema ni manque kwa encadrement. Kijana mwenyewe anaweza kuwa na volonté soit ya kusoma, mais bazazi abana soit na kumsomesha, wala hakuna mtu mmoja fulani mwenyewe anaweza kufera sike mtu kaenda masomo juu aongoke. Na ngambo nyingine ni sisi peke vijana. Unaweza kuwa na wazazi wenyewe wako na ile volonté ya kufanya kile mtoto yangu asome, mtoto wangu aendelee vizuri porque msika mbele akuwe mtu naye kimaisha. Mais mtoto yeye peke anajaribishia, wanampatia makuta kwa masomo, apende kulipa kwa masomo, anajifanyia vile yeye peke anajipendea. Pale kuandika kupotea kwa vijana leo iko ngambo yote mbili. Mais comme conseil, inasema kwa wazazi parce que mtu avaa potee anakuwa kwa wazazi. Iko mtoto kidogo iko na kumala pole pole kisasi atajua yeye peke kujibeba kimaisha. Ndio bwana, tunakusikia vizuri, nasema kwamba zaidi ni kwa wazazi. Kuna mwingine mzazi anashauria mtoto wake amsikie kabisa. Mzazi mwingine anasema mimi nakuacha dunia ikufunze. Na kama akesha kuacha dunia ikufunze, unakuta yule mtoto anakuwa bandia zaidi pale. Napenda ukazie kwa mtoto avant kufika ku 5, kwanza kwa ku 0, unaenda 1 2 3 jusqu'à kufika ku 5. Avant mzazi aprendre une décision ya kusema que non, anamwacha mtoto ajifanyie bien anapenda. Donc ni mtoto kwa anajiona mtoto yeye peke anajiona anaweza jibeba kimaisha. Mais kwa bazazi banapasha kuwa na encadrement ya mtoto dès bas âge. Tangu mtoto angali mdogo, mzazi yuko na morienter vile inapashwa pour que ile uharibifu usiwe na taux moins élevé kwenda wasiku. Tunakuwa tena na bwana Augustin Kabuzamba. Bwana Augustin Kabuzamba, kuhusu mada ya leo pia tunaona hata mabinti nao pia wanakuwa, unasikia wanakuwa nasema binti wanakuwa sindikana, na wao pia unaona je kuhusu ile mambo? Jo ile nilikuwa nasema kuhusu wa vijana wiko na nabo pia na vipimo yao kwa kuonesha kuharibika kwa vijana wa leo. Kwa juu ya nini nilisema vile, kama vile unagusia kwa binti. Wa binti yenye na watuma waanze kufanya vitu sipendeka ni tamaa. Kwa leo utaona dada iko na lazima ya kupata telefone na mamarke zinatoka, iko na besoin ya iPhone, iko na besoin ya Spark 10, mais inafikia ke yeye ana ile faranga, ana ile makuta ya kuuza ile. Sasa vile aliona mwenzake iko nayo na familia yake haiko a mesure ya kuuza ile telefone. Mais yeye kwa kuona ke asiaibike na wenzake 3 4 bote iko na iPhone, yeye ana nayo, atapenda aipate. Na kwa kuipata atafanya chini. Ana kazi. Itamtuma afanye kuma vitu mbaya, aanze kupendana ovyo ovyo, ile yote kupendana, atafute mwanaume wa kumwoa, meiko na tafuta apate makuta juu auze naye telefone. Na ile pia inakuya kwa vijana wanaume. Akaona mzake anavala nguo nzuri, akaona mwenzake anavala binati ya mzuri, atapenda naye aipate. Ataipata chini. Inatuma wao wakwe wa mwizi, wengine waanze kuiba, wengine waanze kufanya vitu sio wezekana. Ndio kwa hiyo nilisema si vijana ndio tuko wa kwanza kwa kujaribisha si wenyewe, kwa sababu tunapenda kuingia sana kubitu wenye aina isiyo ya kawaida, juu ya kupenda kupata kitu wenye hauna ile uwezo ya kuipata, me unapenda uipate, na kwa kuipata itakutuma uingie kumanjia mbalimbali ambayo yenye itafika kuharibisha maisha yako kesho. Ndio kaka Augustin Kabuzamba, na tunaendelea tena kaka, naweza kugeuka upande wako. Naona kwamba kuna kuwa mambo mingi mubarabara, inakuwa ikipitikana manifestation fulani sio kwa ya maendeleo. Vijana ndio wanakuwa zaidi wanakuwa zaidi wa ile manifestation, utakuta ni vijana. Nini ndio kinafanya vijana zaidi wa hivi? Kama vile tulikuwa nasema mbele, vijana wengi washaharibika. Alors, kama kuna kwa ile manifestation vile, ni manifestation yenyewe pour moi je me dis que iko regroupement, excusez le terme, regroupement ya batu wenyewe ndio tunaweza baita ba delinquant. Alors, bale ba vijana wanajikutaka à l'aise mwile manifestation ya vile, watakuja kunywa mapombe, wanafanya benyewe bila bakuia, benyewe biko mbalimbali na usawa. Mais wakati ma rencontre yenyewe inakuwa intellectuelle. Genre tunaita batu ya kusema que non, les gens bali soma makutani tu kusikite
point moja fulani, vijana kidogo sana ndio wanakuwa kwa ile mabitu yao. Alors, nataka kugusia point moja yenyewe kama alisema ya kusema kwa wafanya siasa nao wako na part ya responsibility kuharibu vijana. Kunapasha kwa maseminaire ou ma job moja yenyewe wanapaswa kufanya occupation ya vijana. Nini za faire c'est que au lieu batu focaliser kwa manifestation yenyewe wanapeleka kuharibifu, wanaweza kujiconcentre mu ile manifestation yenyewe wafanya siasa wanatia juu ya uendelee juu ya kugaramia vijana. Kwa hiyo ile inaweza kuresoudre problem ya delinquance mu ville yetu ya Kindu. Tunaona problema ya delinquance inaendelea kaka. Nageuka kwako Bwana Augustin Kabuzamba, problema ya delinquance kwa vijana inaendelea mtaani ya Lunguli, Kindu Kasuku na hata mahali pengine isipokuwa Kindu. Tunaona kabisa delinquance inaendelea kwa vijana. Wa vijana wanaharibika sana. Kaka Augustin Kabuzamba, napenda nigeuke ngambo yako. Upande wako napenda unijibu swali ambako juu ya nini delinquance inaendelea kwa vijana. Asante tena kwa ulizo. Mimi naona kwanza wa vijana ile delinquence iko basi ya vitu mingi. Wakati mimi nilisema kuko mapande mbalimbali yenye inatuma wa vijana wakuwe gisi viko leo. Au peke wa vijana wanajilansa delinquence kwa kushindwa kujua nini yenye anaweza fanya. Sasa vile kijana kwa yeye kujua anazalika ndio anaweza kwa wazazi wanamtuma kwa masomo, anaanza somo, anaisha primaire, anaingia secondaire. Yeye peke conscience yake apasha mtuma mie napenda kwanza nikuwe na. Sasa yenye mtu anayua vitu yenyewe wanafanya, anaweza kuevite kukua kubitu mbalimbali. Sawa vile nini? Influence ya milie inapasha tuma kijana apotee. Na njoba mingi yuwa jikuta leo delinquance ya nini iko naenda kukutana na vijana wenye au wanafanya matendo mabaya. Sasa yeye wakati anaenda kukutana na wale wa vijana, na yeye pia anaendelea kutenda matendo yenye wale wa vijana viko natenda, ndio inafanya seke yeye apotee. Mwingine kijana sasa vile tulisema anaenda kukuta iko mgundi ya watu wenye hawakwake na kitu kingine kushinda ulevi. Yeye kunyumba yake hawakufundisha kulewa, hawakumfundisha wala kanisa kwenye bazazi zake wanaendaka, yeye alikuwa naenda iko nafuata mafundisho. Wakati anapata entourage yake gundi moja yenye inaweza kupatia mafundisho moja kumwambia kukanisa unaendaka kutafuta nini kwa mfano. Wanamuuliza hilo yeye anajibia no tunaendaka kuomba. Na ile na msukuma wale kijana aingie. Sasa anaona wakati mtu watu wenye wanapata basi ya delinquance quelque part. Wakati anaona ki anapasha tena wale pamoja. Yeye anapotoka kwa sababu roho yake haiweza kuresiste kule na hata mabinti nao wanapatikana mwile na wala wote pia wakati uko mgundi yenye uko ukaba, wewe unakuya uko na rafiki tabine wenye uko wanafanya ukaba, wewe binti afanye ukaba, unakuwa rafiki nao na wewe unaitika kwenda nao, wanasema watu wa tabia moja ndio wanaendaka pamoja. Na kwa kusema ingine pande ni kuona sasa wakati mtu wazazi wanamtuma mtu afanye vitu yeye hawezi, kwa sababu sasa vile kwa masomo wanamwambia no, wewe unafaa tu ukwe daktari, anaweza kufanya medicine. Anasema hivi mimi sipende kwa medicine kufanya medicine, mais kwetu bana kaza kufanya medicine mimi nataanza kufanya vitu ya mbaya ya kubauzikisha porque mimi nisiendelee kufanya vitu. Anaanza enda kwa masomo yuko mlevi, wakati mwingine aende kwa masomo yuko katika kundi ya wabandia, na yeye anapoteza mwenendo wake na maisha yake inapotea. Kaka Omar Etienne, nawe pia unakuwa na maoni gani ya kuendelea kuhusu habari ambako kaka Augustin Kabuzamba anatoka mkusema? Pour moi, dialogue iko kitu muhimu sana. Parce que hata tunasema keno mzazi yuko naita mtoto kupeleka kwa kanisa, wapeleka kwa kanisa, unamuuliza unaenda kwa kanisa juu ya nini, anakujibia keno naendaka tu bazazi banaendaka. Yeye ajue nini inamtuma kwenda kwa kanisa. Alors, wazazi wakakuwa na ile wakati ya kujua kuzungumza na watoto nyumbani kwanza, parce que education inapasa anza kunyumba. Basi mtu afike kunjia alikuwa kwa na nyumba, anazalika yuko na baba na mama,
wanamukuisha kama naona que il est mieux afanye maisha yake yeye pekee ndio sasa barabara. Alors wazazi wanapaswa responsabilité ya kujua kwa encadrer watoto. Ça c'est de 1. De 2, wafanya siasa. Pour moi je me dis il faut kuwe ma séminaire yenyewe inaweza kupermettre c'est que wale wakaka kwenye wana occupation parce que kama mtu mwingine anaweza jikuta anaamka asubuhi ana hata kitu moja kufanya. Huko mtu mwana mwita kwa bombe kwenye atatosha hata 50 francs. Vu que iko ya bure anaenda laki kule. Anacha kuna kimule na kama acha kukua mwile ita ya bulevi anakuwa anajipermettre kufanya vitu vinyewe anakuwa na mtu sawa anapasha fanya. Alors ile ma séminaire na ma occupation yenyewe wafanya siasa fanya je crois que tunapasha kuresoudre délinquance ville yetu ya Kindu. Sasa katika kipindi hii tunaona wanafunzi wa kiprimaire na kisekondari wanakuwa katika mapumziko. Na kati ya wanafunzi wanakuwa katika mapumziko tunaona wanazeruga tu mtaani, hawana la kufanya. Lakini mtoto kijana hana ruhusa ya kusaidia kazi fulani nyumbani. Mtoto anapasha kusaidia wazazi. Tumatana na mzazi anapasha kutoa devoir yake kwa mtoto. Inakuwa reciproque. Mzazi ifo yeye devoir yake anapasha kuwa nao kwa watoto na mtoto anapasha devoir yake anapasha kuwa nayo kwa mzazi. Alors tuko mkipindi ya vacances bila natoka kusema pale. Wanafunzi wa primaire na wa secondaire wako katika mafungo wanapasha kujua namna gani wanapasha kusaidia wazazi. Na wazazi wanapasha kujua namna gani wanapasha kuorienter watoto wao kwa preparer à ce que rentrée scolaire yenyewe kuna kuya barudisha watoto kwa masomo ili bende bakapate majibu kidogo kwa masomo na wao wazazi wako deja washa preparer watoto pour que usikue dépenses mingi sana mwingine. Na tunageuka upande wa pili, bwana Augustin Kabuzamba, nao pia tunaona watoto wanafunzi wanakuwa katika kipindi ya mafungo, lakini pale ya kusaidia kazi wanakuwa tuna wanapita pita. Mwanafunzi angali ku niveau ya secondaire, unaona pia ni mzazi anamshindwa au la? Hapana, pale mzazi ayashindwa kitu. Yenye tunaweza omba kipande ya kwanza kuambia wazazi waanze kutafuta namna gani ya kuanza wakati batoto wakati ya mafungo. Utaona mwingine mtoto iko natembea iko naenda fasi yote kwa sababu kunyumba hana kitu ya kufanya. Anashinda kunyumba, analala. Kuko wengine anatoka mzazi akishaenda kazini akumwacha kazi ya kufanya, yeye anaona mimi napashaenda kutembea, haina. Me wakati wewe mzazi unamwacha mtoto wako kazi, unamwambia hii ndio unafanya kwa mchana wa leo, ile kazi itamupermettre aikale kwa nyumba na ndani ya mafikara yake aendelee kudevelope vitu ya savile ya masomo. Kuna kijana mwingine unaweza kumwambia kama hii nakuachia kazi leo uponde hata matope upige briki, anakuambia mimi sipigage briki. Ndio kwa maana kuna vitu vimoja inafaa tuanze kufamii na ingine unaweza kuijua savile makundi mbalimbali ya maendeleo wenye wanataka vijana. Na ingine inaweza kuwa muentourage yako kuko kitu wenye wewe ufake kunyuma unapasha jua kupitia watu wenye uko naendelea kufahamishana na kuzoeana na. Unaweza kutuambia aina ya makazi ambayo kijana anastahili kufanya ambayo itamuelewanye na ile kazi ya system de délinquance kwa vijana? Ndio kuna makazi mbalimbali. Sasa ulisema no kijana anapasha pika wiki. Ndio unaweza fanya sema no leo mimi nitaanza piga wiki juu nianze kupata makuta kidogo kidogo. Hata kuna wazazi wengine wanasema no, wengine wazazi walishaka shinda watoto wao, njoo wale watoto wanaendaka kule makazi sasa kupika wiki. Hapana, kuko watu wengi kuna wazazi wanasema no, mimi sipashe kuwa totalement kudependance na familia yangu, kwa hiyo naweza anza pika wiki. Hata kwenu wanasema no, kwetu tuko na faranga. Ndio unaweza kuwa ma circonstances yenye nafikia kama maisha, me kitu wenye ulijifundisha mbele wa sana ndio kufanyaka hivi. Sasa hii circonstance mbaya inafikia, naweza endelea kufanya ile kitu kwa kusaidia maisha. Ndio kwa hiyo tunaweza kuambia kipande mwa wazazi wajue kuankadre watoto wao. Unasikia wakati ya vacances unasikia mzazi mwingine sana siweze muuzi mtoto wangu na masomo iko wakati ya vacances umwache acheze yake. No. Ni unaweza bila wakati kidogo unakadre mtoto wako juu asisahau nini yenye alisoma kwa ile inasemea juu watoto wa école primaire par exemple. Hata ku septième multiplication de base. Ni watoto wenye wanastahili kuendelea na mafundisho hata wakati wa mafungo. Hata muda tu kidogo kujua nini wanapasha fanya
nini wanapasha kutimiza katika kwa hiyo wakati. Na kupitia ile ambayo mzazi utakuwa unafanya inaweza kumuelewanya mtoto na ile system ya delinquency. Ndio, wakati enye unamfundisha mtoto kidogo, unampatia ile kazi ya pale masomo, ataona niko na kazi ya kufanya. Namna gani ataenda kutafuta kufanya vitendo ya ujeuri nje. Itakuwa nguvu. Sasa unaanza na mtoto wakati angali kidogo, kumpatia makazi ya kutumika, kumpatia vitu ya masomo ya yeye kusoma. Itaonekana kama ule mtoto anaweza kupata ile bahati ya kugua vizuri kwa ile mwenendo, na itamsaidia asipotoke kuma gunzi ya mabandia na kuingia kumfanya vitu vizuri. Etienne, nao pia tunakuwa nawe, unaona je kuhusu maoni ya kaka Kabuzamba? Oui, parce que les Français wanasema qu'il n'existe pas de sot métier. Sisi vile tunajikuta ndani ya toki kintu, haiko watu wote wako na mode de vie sawa sawa. Alors, comme occupation qui soulevait point moi kusema que watu vijana wengi wako na haribika kukosa ya kufanya, kukosa occupation. Alors, il peut se faire bana kutafutia huko kijana huko primaire huko secondaire activité mwa fulani yenyewe itakuwa na kubeba muda wako yenyewe ulipasha kwenda ku ma rencontre yenyewe stahili na huko na occupation yenyewe inabeba temps plein. Comme par exemple huko watoto unaona ndani ya town yetu ya Kindu wako napita na mai ya kutisha. Wengine wanaweza sema que non voilà mtoto wangu mimi hawezi kuzisha mai kwa kazi ya watoto wenyewe kwa wa delinquent. Non. Ukao mtoto kwa anaujisha ile mai. Supposons par exemple, kila siku unaingiza 1000 francs comme bénéfice. Kwa calculer 1000 francs après 30 jours, atakuwa na 30000 francs. Alors, na ile 30000 francs mzazi mimi anapasha kumorienter ile mtoto kama kumuzia kama buku kama stylo yenyewe inaweza permettre sasa kwa rentrée scolaire, yeye na yarudie ku masomo ya mzazi. Donc, mtoto anapasha kuwa na occupation selon mi pour que empêcher après na temps plein juu ya délinquance. Selon wewe hata uchuuzi inaruhusiwa kwa kijana au mtoto? Inadepende sasa na possibilité ya wazazi. Mais en tout cas, quelle que soit possibilité kujisha ile maji, uchuluzi haiko kabisa mbaya selon mi. Inaweza kumwelewanya na ile system ya madelinquance. Asante. Yenye da permettre mtoto asiende ule mabundi ya batu wenyewe iko delinquance. Kabisa. Pia kaka Augustin Kabuzamba, tunaona kwamba unakuwa na mambo mingi katika roho yako ya kusema kwa ajili ya delinquence ya vijana inakuwa ikiendelea na inaonekana ndani ya tauni kabisa. Ni wa vijana ndio wanakuwa wahusika kabisa wa ile mambo, ni wao ndio wanatajika siku kwa siku. Na nilisikia mlitajia probleme moja, mnasema kama wa politiciens au wiko à la base ya delinquence ya vijana. Naanza kuenda kwa kaka Augustin Kabuzamba, kwa nini unasema kama wa politiciens au wako à la base ya ile delinquence ya vijana? Asante. Normalement haiko wa politiciens wote ndio tunaweza watia mgundi ya kuharibika ya vijana. Ni watu, mimi nisema watu wenye kukua na madaraka mikononi. Kwa nini nasema watu wenye kukua na madaraka mikononi? Kwa sababu hao wanaweza fanya chukuko ministère mzima yenyewe iko na chokipe na jeunesse. Tukiangalia hapa kwetu Kindu, ministère inahusika na jeunesse na vijana kwake na ma initiative yenye inaweza kupermettre encadrement ya vijana. Tulitembea katika mji mbalimbali, tunaenda kukuta kuko maaktivite zenye wale watu wiko na pouvoir wiko nafanya juu ya encadrement ya jeunesse. Unaweza kuona kila siku ya sita kuko sawa vile competition ya fahamu ya watoto. Mtoto akisajua mimi naenda kwa masomo siku ya kwanza, siku ya tano, siku ya sita mimi naenda kule competition kwa kuonesha ufahamu wenye niko katika kichwani. Eske kuko siku yenye ule mtoto utamuona ile siku ya sita ende kubarabara, ende apigane majiwe juu ya kwenye atapata 2000 francs? Itakuwa difficile. Na kuko wengine mavitu kujua nini mtoto anapasha fanya, kwa sababu tunajua kisie kote Manyema siku vile ya Kindu tunaona kila mtoto anapasha enda tu kwa masomo. Ndio kitu wenye inashindaka si tujue haiko mtu wote ndio anapasha enda kwa masomo. Kwa mtu mwenye alizalika na ile ufahamu yake anajua kutengeneza vitu sana. Kwa nini ashende kwa encadrement yenye itampermettre aanze
fabriquer bitu na kwe technicien nafanya kazi yake kwa sawa hivi. Utaona mtu mwingine yeye, mimi niliona kumtaa kwenye tuko naishi, kuko mtoto mmoja anamwambia baba yake, mimi sitaendelea na masomo, mimi nafanya unipeleke donc ku Ecofood Katumbi, mimi nianze kucheza kabumbu. Unasikia? Kisha ule mtoto anamwambia non, il faut tout, baba anamwambia mtoto il faut tout usome. Orientation ya watoto inatumaka pia watoto wapotee. Sa mtu wenye unamoriente kwa kitu wenye apende, kitu wenye awezi, itakuwa difficile aendelee. Donc inafaa leo tunaweza omba kwa wale wenye yuko na pouvoir kusaidia vijana. Kusaidia vijana ni nini? Kuleta ma initiative yenye inaweza permettre ba jeune basiendelee kupoteza wakati yao kuvitu isio na faida. Wajene waendelee kufanya vitu ya development. Donc wanakutana kitu yenye iko ya muhimu, yenye iko na faida kwa maisha yao. Njoo wanaweza kutanisha, wanafanya masali ya eneo ya meeting ya maeneo wajene wanapaswa kutana. Sasa nilisema ma competition ya ufahamu, wanakutana kwa sababu unaweza masomo mbalimbali na kutana nasema no hawa wa huko wakutane wanashindiana. Ile inapasha saidia. Nyingine inapasha saidia pia ya kila ule anakuwa anaanza no mimi na jinscrire hivi tuko mvakasi taenda kuile competition ya ba elite na bwana. Inaonekana kama ukosefu wa initiative fulani ndani ya vile, nayo pia inakuwa mmoja msingi kati ya kuleta ubandia kati ya vijana. Ndio ile nilisema manque ya encadrement. Merci beaucoup bwana. Tuko nao pia bwana Etienne, nao pia unaona kunakuwa wazazi na wafanyasiasa, nao pia kunakuwa wamoja wafanyasiasa ulisema kama nao pia wanakuwa la base ya kuleta delinquence mwingine, kwa sababu wa vijana wengine wanakuwa instrumentalize. Nini ambao unaweza kusema nao kupitia bon wafanyasiasa wao wanaleta delinquence? Sikusema hivi, nilisema wafanyasiasa wanapaswa kufanya ma rencontre moja yenye tafera parce que ba delinquence iko deja iko. Alors wafanyasiasa wanapaswa kufanya rencontre yenye ta permettre bali ba delinquant bajadire mwile ma organisation fulani yenye tafera sike to ya delinquence iko réduit. Sasa kama tunaenda kukuta kulikuwa manifestation fulani ya kisiasa, ndio tunaenda kukuta vijana wengi wako kwa ile manifestation wanakufa, wanaleta fujo, wao wanaweza sema pale ile delinquence inakuja kutokana na nini? Mimi nasema que vitu wenyewe tuna vijana kama sisi wanapasha kusema non ile instrumentalisation, parce que kama mtu fulani anakuya kumepatia makuta mwa kidogo ya kuminstrumentaliser tumulete double ile kama vitu wenyewe tunapasha kubani, na kijana mwenyewe anakuwa na ile zamiri hawezi kuingia mwile magrupu ya vile ya delinquence. Alikuwa pointi moja yenyewe nilitaka kurectifier kidogo kubenye kaka Kabuzamba alisema kwa haiko mtu wote anapasha enda kwa masomo. Même si masomo haiko tu kwenda kusema ufanye cycle primaire, cycle secondaire, non. Encadrement nao ni masomo pia. Ya kusema que hautapata diplôme d'état, mais ça va privé. Inaweza permettre à ce que ukuwe na exceller mu niveau ya, parce que hawezi kupata bébé soit attendre enfant couper culture auye kusoma auye kwa nini. Peut-être ku exceller na masomo la haiko tunapasha ku exceller na masomo. Mais kuko niveau yenyewe mtu anapasha kuifikia kwa moyo, quel que soit aweza kuingia mu formation fulani. Ndio kwa maana hata chef de l'État wetu alileta mambo ya gratuité ya kupermettre à ce que watoto wote baende kwa masomo. Usikwete na watoto wenyewe watakuwa na trainer kunyumba, juu ya kueviter à ce que basi kuna occupation na lutter contre délinquance. Pia tunakusikia unasema kwamba maisha haiko tu masomo, ina maana kama hata kutengeneza vitu kwa vijana inaruhusiwa. Kutengeneza viti, mameza, lazima mtu anapasha enda kwa masomo. Alors masomo haiko tu du genre primaire, secondaire, mais ile kama tunasema encadrement, mtu anafanya par exemple formation ya coupe couture. Voilà. Iko forme ya masomo yenye ta permettre à ce que mtu akue na métier na kazi mwa fulani, yenye ta permettre akue occuper mwile kazi yake na itamwempesher kukosa kia kufanya juke ajiplonge. Na tunakuta kwamba kunakuwa ukosefu wa viwanda zaidi vya kazi ya mikono, na ile pia inakuwa ikisukuma wa vijana. Viwanda viwanda tafaka kazi ya mikono mingi hotel. Paris jeko mingi sana msi comment on appelle ça? Uvivu. Ndio inakuwa mingi sana ndani ya vijana. Unaweza fanya par exemple unatengeneza beats, yenyewe wanapasha kuuza par exemple 100,000 francs.
haiko leo naisha kutengeneza na kesho wanauza. Unaweza tengeneza, inaweza prendre peut-être une semaine pour que upate client kwa kuuza. Na kama mtu ashazoea ile maisha ya haraka haraka, apate 10 francs, apate 500, ile uvumilivu hatakuwa nayo, alors ataacha ile naende akajikuta makundi yenyewe iko nafanya vitu vyenyewe vistahili. Viwanda vya formation encadrement biko hapa Kindu. Na tunaona kwa vijana kama kuna kuwa ile kukosa zaidi kukutana kwa vijana sawa vile ma conference wala nini kwa kunamuna ya kuéchanger. Voilà pourquoi tu l'as interpellé en fait ça. C'est ma que parce que récemment dimanche passé je crois, tu vois na rencontre moi pour ça de ilikuwa ça était nani? Safina. Pourquoi conférence ya Amitié Plus. Yenyewe ilikuwa juu ya vijana kusaidiana, kijana anapasha fanya nini kwa mwenzake. Na kama mnakutana vile en tant que vijana, mko na discuter pour bitu wenyewe biko juu ya maendeleo, je crois que ça peut limiter contre nani kuwa na madeleka wa mingi ndani ya town yetu ya Kindu. Na kuna wengine wa vijana ambao unaweza kuwaita kabisa kwa ile manifestation, unaweza kupitia kwa radio, lakini wao wanatia masikio nguvu kabisa kuhusu wewe sasa vile ambao unakutanika ndani ya kigundi cha vijana ndani ya Kindu, unakuwa katika kigundi cha vijana ambao wanasemea ajili ya maendeleo na ajili ya kulite contre delinquence ya vijana. Unaweza kuambia nini wale wa vijana, ama unaweza kupita na sensibilisation gani kwa kupunguza zaidi ile delinquence? Sensibilisation iko sababu ya evaluation. Voilà. Atupashe kuchoka. Na iko unaenda leo na unapenda ule kijana mwenyewe alikuwa leo badiliki. No. Si benye tuko chargé de sensibilisation juu ya delinquence kisha kwenye mvile Kindu, tutakuwa na waonya vile pole pole. La petite vient mangeant. Polepole leo unamuonya, kesho unamuonya, kwenda masiku atafikia tu naye kubadilika juu yake atoke kuleta badilika na yeye akuwe jeune kawa sisi. Pia kaka Augustin Kabuzamba, na pia tunakurudilia na ulizo hiyo tunaona kama vijana wengi wanasema kama hata kama nikaparticiper ku conference leo ni ya siku moja après tena combien d'années taonaka tena conference, est-ce que ile inaingia kabisa akili? Asante. Ile kusema kama sisi tuko na ile shuti ya kuoneshana kati ya sisi vijana kwanza. Nini njo yenye kijana anapasha fanya? Kama wewe unapata ile opportunity ya kujua kitu wenye kijana anapasha fanya. Kwa sababu wanasema sisi vijana njo tutakuwa wa leader Kongo kesho. Sasa wewe kwa leo kama aujijue nini utakuwa kesho, namna gani utakuwa leader. Ndio maana tunafanya wafiti wengine watu wanajikaza kuwa na mwenendo mbaya, umekufikia wakati moja wanaanza penda kuwa nao watu walida pembeni. Na inafikia wanaanza leta fujo, wanaanza fanya vitu isiyowezekana kwa sababu hao hawakuwa na mwenendo mzuri wakati uliopita. Kwa hiyo ndio tunafaa sisi wenye tunaisha kuwa na ile opportunity ya kujua kama kijana anapasha fanya nini, inafanya tuoneshane. Na tutaoneshana je? Sasa vile kaka Etienne alisema, tunapasha fanya makonference ndio. Sisi vijana wenyewe hatuna pato. Juu ya nini nilisema wale wenye kuwa na pouvoir ndio wanapasha saidia. Wakati sie tunasema no tuko na ile kufahamu, tuko na ile idea ya kusema no tunapasha fanya conference, tunapasha sensibiliser ba jeunes, tunapasha kujireunir wapi? Hatutakutana ku stade tukale chini juu tuongee. Nafaa tupate viti, nafaa tufanye sala ya kwenye tunapasha kaa. Bon, si hatuna ile uwezo, hatuna ile pato. Tunapasha fanya nini? Tunaenda kwa watu wenye kuhusika na vijana, sawa vile tunaweza enda kuona ile ministère ya jeunesse, conseil provincial de la jeunesse. Tunawaonesha sisi tuko na idea ya kuencadrer wa jeune mais hatuna uwezo. Nini tunapasha fanya? Ndio maana nilisema hapana politicien bote. Kwa sababu kubali wa politicien wote kuko benye hapana ile pouvoir ya kusema par exemple awana abiko ku ministère, abiko ku gouvernorat, voir kuni kuma viti mbalimbali. Unataka hao wafanye nini? Wale mwenye na pouvoir ndio anapasha sema no. Tunapasha fanya hivi juu ya vijana. Juke wa vijana waendelee kupata nao mafundisho mbalimbali kwa kuevite ile acte mbaya. Kaka, tunaona hata wale wenye kuwa na uwezo kwa muda kama nao, kuna wale ambao wangali vijana. Ndio. Kuna wale ambao wangali vijana. Kwa nini wao hawapate huzuni ya kusema tupeleke vijana mbele waachane
kazi ya udelinkansi. Njoo ulizo yenye sisi pia tunajiuliza, kwa nini wale watu, unaona mtu anahusika na vijana, wa vijana wanakutana juu waongee, waoneshane, wanakuita sawa vile kiongozi wa vijana, unashindwa kuwe. Sasa wewe unahusika na vijana gani? Ndio, wasikilizaji wapenzi, tunaendelea na emission yetu ambayo inaitwa mafundisho bora kwa vijana, na tunapatikana kwenye RTSK ambako inaitwa Radio Television Sauti ya Kindu muda kama na huyu, na tunakuwa na waalikwa wetu wa siku ambako nimeona upande wangu wa kushoto ni bwana Augustin Kabuzamba, upande wangu wa kulia tunapatikana na bwana Omar Chindano Etienne, naye pia ambaye nao pia tunaona wanakuwa katika kikundi ya vijana ambao inaongozwa ndani ya jimbo la Manyema. Na hapa haiko tu kama wa vijana wa Manyema ama wa town ya Kindu ndio wanakuwa wakitufuata, hata kwa wale ambao wanakuwa nje ya province yetu ya Manyema, kuna wale ambao wanakuwa nje ya tape yetu ya Manyema. Nini ambao unaweza shauria sawa vile vijana ambao wanakuwa wakitufuata muda kama na huko katika kipindi cha mission? Asante kwa kuona kama sisi wa vijana ndio tuko releve ya kesho ya wale watu wenye leo iko autorite, na pia sisi vijana puke tupate pia ile credibility, waanze kutupatia na sie masharti mbalimbali ya kutimiza katika taifa. Inafanya tukue na zamiri, tujue nini sie vijana tunapasha kufanya. Ndio tuna ile wanasema kwa français prise de conscience. Inafanya tuzijue nini yenye kijana anapasha kufanya, shughuli gani vijana wiko na kwa sababu ya maendeleo ya nchi. Inafaa si vijana tuprendre conscience na ndani yetu tukultive ma valeur mbalimbali, sa vile ma valeur ya responsabilité. Mtu wanapasha mkonfie kitu fulani, me gisi ndani mwake yeye ajue nini njoo inafaa afanye, anaweza kuharibisha ile tâche que wanampatia. Donc il faut prise ya conscience ya si jeune, parce que jeunesse ndio nguvu, jeunesse ndio relève. Inafaa tuprendre conscience na tujue kijana nini anapasha fanya. Ndio, pia upande wangu wa kulia na kwa naye bwana Etienne nao pia na kurudilia na ulizo, tunaona kama kuna watu ambao wanakuwa wakitufuata hata nje ya jimbo letu la Manyema, na wale wa vijana sidhani kama udelinkansi wanapatikana tu ndani ya jimbo la Manyema, hata nje ya jimbo letu kunapatikana. Tunakuwa tukisoma kwenye mitandao kwamba vijana ndio wanafanya hivi, wa vijana ndio wanafanya hivi. Nini ambao unaweza kuambia hata wa vijana mbalimbali ambao wanakuwa wakitufuata? Asante sana dada Ivon. Mimi nashukuru sana hii initiative parce que au début nilisema juu ya rencontre, kama kuna kwa ma emission kama na hii iko napitikana yenyewe kuna leta iko na leta conseil mwa fulani vijana, itafera c'est que mtu wakati anasikia siku ya kwanza, anasikia siku ya pili, anasikia siku ya tatu, iko sa vile prédication uko na mu évangéliser au fur et à mesure. Ça taona que non benzangu beko hivi juu ya nini mie tu nabakia hivi. Donc ça peut faire que mtu anafanya vitu venye alistahili na anakuwa anafanya vitu kama vile kijana mwenyewe tunaweza kuinspire Kongo ya kesho. Alors mimi nafurahi sana kwa kuparticiper ku emission ku RTSK. Ma initiative ya hivi kwa initiative ya mzuri sana yenyewe, na endelea kusema isiishie hapo, iko mwanzo lakini inapenda iendelee kila siku na nafurahi sana tunasema que iko na fatikanika hata nje ya province yetu ya Manyema. Alors iko kitu kama kusaluer sana. Alors kwa vijana tutakuwa naendelea pole vile na makundi yetu yenyewe tuko nayo kwenda kuexhorter pole et itafera c'est que watoke kuitwa wadireka na kwa vijana sawa. Na unaweza kutoa shauri gani kwa wale ambao wanakuwa na mamlaka ambao wanaona vijana kama vile watu ambao hawafai? Pour moi ni création ya kazi kidogo parce que kijana kama anajikuta na occupation, je ne suis pas sûr qu'il anaweza kuingia kwa delinquance. Kuwafanya siasa wenyewe wanakuwa na ile bonne volonté ya kusaidia vijana, wanapaswa kufanya ma conference kucreate mabitu mwa kidogo yeta permettre que kijana wote akuwe na occupation mwa fulani na itareduire delinquance. Na hata kama si wafanya siasa, hata kwa sana pia ambao wanakuwa na uwezo wanastahili kusaidia vijana. Kaka Kabuzamba alisema point moja kusema que vijana tunaweza ile volonté, mais kwa sababu kuregrouper watu il faut mtafute fasi, il faut mtafute biti, il faut mtafute kwa fulani. Alors focaliser surtout kupaka kufanya siasa kwa mtu wote anakuwa na moyo safi, moyo mwema kusaidia vigundi venyewe vinakutanika katika vile yetu ya Kindu
anapasha kuwasaidia ili waendelee na mashauri juu ya kulite contre la delinquance ndani ya tauni yetu ya Kindu. Kaka Augustin Kabuzamba, tunapomoka kabisa na kipindi chetu, tunaenda taratibu, na unashauri gani ambao unaweza kutolea kwa vijana na pia hata kwa wale ambao wanakuwa na mamlaka kwa ajili ya maendeleo ya jimbo letu na kupiganisha delinquance? Sawa vile nilisema, wa vijana inapasha kuwe na zamiri, prise de conscience. Wa vijana pia wanapasha kujua nini wanapasha fanya, na wale wenye wiko na pouvoir, sawa vile tulisema, wanapasha kujua masharti yenye wa vijana wapo katika gundi ya vijana. Kuko makundi ya vijana yanakusanyika, mais biko na dépendre na ministère yenye iko na ile charge ya jeunesse. Mais wakati wanaenda kuonesha wale watu wanashindwa kuonesha kufanya nini yenye wale wa jeune wanakuwa kuonesha. Par exemple, kama wewe unahusika na vijana, inafaa uende mwenendo wako vitu yote maaction yenye unapasha fanya juu ya jeunesse ikuwe ku bénéfice ya jeunesse. Hapana seulement non parce que balikutia ku ministère ou ku ministre wa jeunesse, mais au encadrer jeunesse. Il faut créativité wale wote wanahusika na vijana. Na tunasema watu wote wenye wiko na moyo safi wanapasha saidia ile mavigundi yenye iko natumika muvile ya Kindu juu ya encadrement ya jeunesse. Ndio wasikilizaji wapenzi wa radio tele sauti ya Kindu, tulikuwa na waalikwa wetu wa siku ambako ni bwana Augustin Kabuzamba na bwana Etienne. Ndio walikuwa waalikwa wa siku, wao walikuwa ajili ya kutoa mafundisho bora kwa vijana, na kila siku ya ine kama na hii mtakuwa nao pamoja kupitia mission hii. Pia tunaona kwamba leo walisemea kitu ya muhimu kabisa, ni kwa ajili ya vijana, namna gani kuepuka ubandia ama ukosaji kwa vijana, ambako wanasema kwamba kuna kwa wajene ambao wanakuwa instrumentalize, kuna kwa wazazi wengine ambao wanakuwa hawaencadre vema vijana wao, kwa sababu mtoto ni mtoto kila siku kwa mzazi, na ule mtoto ndio mzazi wa kesho. Najua kama mzazi wao ukiancadre mtoto wako leo vizuri, kesho nako naye ataencadre familia yake vizuri kupitia mafundisho bora ambao mzazi aliwapa. Ndio mambo ambao bakaka walikazia zaidi na kuomba zaidi kwa ajili ya initiative fulani kwa ajili ya vijana, nao pia na kupunguza delinquance, parce que tunaona makazi inakuwa kidogo kwa vijana. Lakini kaka alisema kama vijana wanakuwa wavivu, tunasisimua zaidi na kwa vijana waendelee wajiprendre en charge. Kuna vijana wengine ambao wanakuwa najisomesha wao wenyewe muda kama nao. Kijana anatoka longine kwa universite, anatoka 17h ile 17h saa ile anaosha tala yake, kama ni mabriki anaanza pika busiku mzima mwingine kwa mpika briki, buna kucha anavala koti yake anaenda kwa masomo. Vraiment inako inaleta maendeleo kwa vijana. Kuna wengine vijana tunawakuta katika viwanda mbalimbali wanapika hata restaurant kabisa. Kama iko kiwanda yake ya restaurant, itakuwa difficile kumkuta mvigundi fulani ya kusema alienda kupigana mawe kubarabara, alienda kufanya hivi. Na kupitia habari hiyo ndio tunakuwa mwisho wa kipindi yetu na mwisho wa emission yetu. Emission hii ambayo ilisimamiwa nami Amuri Makiwa Yvonne Sophie na walikuwa wangu wa siku. Na zani kaka unaweza kujitaja tena mwenyewe? Ndio, sawa vile sema, mimi ni Ingénieur Augustin Kabuzamba, niko porte-parole wa ASBL Amitié Plus Kindu. Pia ngambangu ya kulia kaka nao pia unaweza kujitaja jina lako? Mimi ni Ingénieur Etienne Omar Shindano, niko na makundi mbalimbali ya vijana, na pour le moment na kuwaka conseiller mkundi ya Tibusi. Antuka tunafurahi sana kwa sababu tunaona studioni mwetu leo tulipokea vijana ambao nao pia wanakuwa katika vigundi ya vijana na wanasaidia kuleta mashauri kwa vijana. Basi kaka, tunawapigia shukrani na tunawaomba muda ambako studioni mwenu mtakuwa watawalika, mnaweza fika, mna presenter mission kama na hii, msichoke mashauri kwa ajili ya vijana, kwa sababu tunajua vijana ndio dunia ya kesho. Vijana wao ndio watajere monde ya kesho. Kesho president haiko tu Kisekedi, haiko tu nani, lakini kutakuwa kijana mwingine mwenye kuya naye pia anaweza kuongoza nchi. Basi tunawapigia shukrani sana. Asante na kwenu pia. Asante sana.